गाइज मु जो पहाड़ पर बर्तमान बसिछि एई पहाड़टी होउछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रो सबुठु उच्चता पहाड़ मानक भितरु गोटी। एही पहाड़टीर तो बहुत सारा मिस्ट्री अछि बट आज पर्यंत केही सोशल मीडिया रे आनी नहन। एही पहाड़र सकाळर व्यू भी किछि अलगा पहाड़ मानक अपेक्षा किछि नियारा। वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आमे देखिया को ट्राई करू एई पहाड़र किछि मिस्टीरियस जागा गुडा। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर भाई गुडू बैक अगेन इन न्यू व्लॉग वीडियो। आपण माने तो जानिथिबे कंधमाल नवेम्बर आ डिसेम्बर मासरे किभଳି भाबरे ठंडा हुए। हेले मध्य आमे आज सकाळ सकाळ 4:30 बेलू घरू बाहरी विथआउट स्वेटर जैकेट रे आमे बाहरी पड़िथिलु कारण पहाड़ चलला बेले शीत कोन आपण माने भूली जिवे। पाखापाखी आम घरडू 2 ରୁ 3 किलोमीटर डिस्टेंस से पहाड़टी अछि। चली चली वर्तमान आमे 1.5 किलोमीटर खन चल चल पहुंच जाइछु बंगड़मा पाखरे। एईटा को आपण जानिथिबे गोसडा को ये 3 छक अच्छी कौड़े जना पड़ू ना। एपटे लाडा स्कूपा एपटे हूँ आम बुढ़ा मैंने बाहर राइकिया रोड आमर एवटा छक बाहर देखिए जापर देखिए कुहुड़ी पहाड़ किसी देखा जाऊना। गला बाटर ये किसी टमाटो चाष हो टमाटो पाचिनी बढ़िया टमाटो हो देखी पारे कि आम किसी वेस्ट करूँ खाली देखिए आप देखा बोली मुझे भिडियो कर बेंसी चाष होपटे आम कखारू चाष हो कखार फुल आपको कहते रंजा रंजा दिखी टेका सब देखिए गोटे छोटिया घरटे काठर या रहना कम्प्लीट है। एई पहाड़टीर ना है डोडासरू। एईटा आम कंधमाल डिस्ट्रिक्ट उदयगिरी पाखरे थी आडस्कोपा गाँव रामबा जीवा रोड रे पड़े। तार अपोजिट साइड रे जिमांगिया डोडापाड़ा रोटिंगा यही पहाड़ को जाई हबो। पहाड़ चढ़िया पूर्व गोटे गछरे आम गाँव कलाकार मैंने कौन आर्ट कर गछरे देखिपे के सुंदर लगुच केडी गोटे गछरा यहाँ भी यहाँ जब देखिपी 2018 मसीहा बेले प्रबल वर्षा होई पहाड़ लैंडस्लाइड होता वन ऑफ द बिगेस्ट भूस्खलन इन कंधमाल कहले भूल हम ना। ता पूर्व 1995 ରୁ 1999 मसीहा मध्य थरे होता केडी बड़ पथर गुड़ा आसिक रही जाए सब वर्ष पथर गुंड गुड़ा भाग्यवश तो कार किसी क्षति हो ना से भूकंप सॉरी भूस्खलन मो वीडियो देखी जदि आसिया भावुं ताहेले अधिक एज वाला मतलब वयस्क लोक आसतुनि दयाकोरी प्लीज आप हाथ जोड़ुची आसी पारिनी। जदि आम एज यंगस्टर मैंने चाहते ताहले निश्चय भाव में आसतु थे आसिकी बुलिकी जातु आ छोट छुआ मैंने भी आसतुनि भाई आम अधा भी होनी पहाड़ चढ़ी आमर जी फाटीगला ये चलतु आहरी के अधा यहाँ तो किसी नुह नॉर्मल 10% चढ़ीचु आहरी 90% चढ़ार अच्छे देखिए तो भ्यू केमती यहीपरी भाव में यार ऊपर चलला पर आउ भ्यू देखिए हमको पहाड़ चढ़ी केमती लगुच फाटुला किंतु एटा बइबार के सब शांति दुनिया देखा जाऊ देखिए यार भ्यू किसी यहीपरी वाह एटा तो किसी नुह फोन रु आपन जना पड़ुनी गोटे गछपतर अच्छी एपटे गछपतर अच्छी जब क्लीन होता आहरी बहुत सुंदर देखा जाता। आम बर्तमान अधारे अच्छे पहाड़ अधारे आम टोटाल टॉप को जीव भावतु पहाड़ अधारे ये भ्यू माने पहाड़ ऊपर गले केमी भ्यू होन खाली जस्ट इमेजिन करंतु एंड आउ थे कहीदे एटी को वयस्क लोक आसतुनि पिला माने आसतुनि यंगस्टर माने आसतु भाई जो फाटा फाटी आमर बिलीव कर से जकिकिया नुह कि से बारखमा नुह ये आप जानना यही पहाड़ा हूँ कंधमाल सब हाईएस्ट मतलब सब हाइट वाला पहाड़ा यहाँ आप शुणुते दारिंगबाड़ी समुद्र लेवल ठारू सरफेस तार हाइट बट हाइट मान भितर आम कंधमाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ सब बड़ यही पहाड़ा डोडासरू ना तो शुणी खास कर आम कंधमाल डिस्ट्रिक्ट पिला तो निहाती भाव में शुणी यार भ्यू किसी यहीपरी भाव में आपन कहूनी मुझे आस सजेस्ट करूनी बट आपड़ एमती भ्यू पाइबा सकाल सब उठु कुहुड़ी कुहुड़ी टाइम रे जातु जो पहाड़ आप घर पाखे अच्छी से पहाड़ चढ़तु यहीपर भ्यू तो निश्चय पाइब बट ये पहाड़ भ्यू किसी अलग देखिए पूरा दूर दूर 5-10 किलोमीटर कुहुड़ी कुहुड़ी जंगल को जीवार कोहली तारीख लटा बोधा भितर देख जावाक पड़े एंड एम तो देखु एम जो माकड़ गछ पर चढ़ी भ्यू देखा भाई सीरियसली कहीदे आपण मैंने देखि पानी समुद्र बट
ଦେଖିନଥିବେ ଏଇଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ିର ସମୁଦ୍ର। ଯଦି ବା କିଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରୁଡ଼ିଏ କେବେ କନ୍ଧମାଳ ଆସ, ଏଇଠୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ତୁମକୁ। କନ୍ଧମାଳର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି କନ୍ଧମାଳର ବିୟୁଟି, ସୁନ୍ଦରତାର କିଛି ରାଜ ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଡଟାସୋର ପାହାଡ଼କୁ। ୟାର ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ବୋଲି ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଡଟାସୋର ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ସିଏ ଏଇ ଡଟାସୋର ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଭଞ୍ଜନଗର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ରାସ୍ତା ବନେଇଦେବେ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲଟା ବୁଦାକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କଥା ରଖିଲେ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ପାଣ୍ଡା ବାବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ତ ଲଣ୍ଡା ତ ଦେଖିବା ତ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର, ଚୁଟିରେ ଗୋଟେ ବାଳ ନାହିଁ ନା, ଯେମିତି ସେ ସେମିତି। ଓକେ, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇଠି। ଟୋଟାଲ ପାରା କମାଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ଡଟାସୋର ପାହାଡ଼ରେ। ହୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ, ଖାଲି ଆମକୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ, ହିଲ୍ ଟପ୍କୁ ନେଇଦେ, କାହିଁକିନା କଥା ଦେଇଛୁ, କଥା ରଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯୋଉ ଗାତ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗାତ, ଏପଟେ ଗାତ, ଏମିତି ଗାତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଉ ଲାଲ କନ୍ଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମିଳେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ। ଆର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ୟାକୁ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଏଠି ରହିଲା ବେଳେ ସେ ଲଗାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାର ଚାରା ଫାରା ଯାକ ପଡ଼ି ଏଇଠି ହେଇଯାଇଥିବ, ତଳେ ଆସି ଉପରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପ୍ରେ, ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଠି ଲଗାଉଥିଲେ। ଉପରୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗାତ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗାତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ବାଟ ବୁଣା ହେଇଯାଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଉ ଟୋଟାଲ୍ ହିଲ୍ର ଟପ୍କୁ ଯିବୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ବାଲା ସେପଟେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଟପ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଲଟା ବୁଦା କିଛି ମାନୁନୁ ଜମାରୁ। କ'ଣ କରିବା, ବାଟ ବୁଣା ହେଇଗଲ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ କହିଲ? ବାଟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଗତଥର ଆମେ 5-6 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜିଥର 3 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ। ସକାଳ କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କଲ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ଏତେ ମେହନତ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ଅଣଦେଖା ଜମା କରିବେନି ଭାଇ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଅଲଗା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବୁ। ଦେଖା ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ହିଲ୍ର ଟପ୍ରେ। ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋ ଦେଖିବାରେ ମୋ ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ। ଟୋଟାଲ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲିଛି। 1 ସେକେଣ୍ଡ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ନେଉଥିବି ବୋଧେ, ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବିଲିଭ୍ କର ଗାଇସ୍, ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ଖତରନାକ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗପି ଦେଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ଆଉ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ବାଟ ପାଇବିନି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଓକେ, ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଠେକୁଆ, ହରିଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏମିତି କରି ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଘାସ ହିଁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଅଛି। ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଉଛନ୍ତି ରାତିରେ। କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଗଛର କିଛି ଏଇପରି ଗଛଟା ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ପଦା ହେଇକି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ, କିଏ କାହାଠୁ ଦୂରେଇ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆରି ଭିତରେ ଆସିକି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ଗଛ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲେ ତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ୱର୍ଥ ଇଟ୍। ଟୋଟାଲ୍ ହିଲ୍ର ଟପ୍ ଉପରେ କିଛି ଏଇପରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଡା ପାହାଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଏଇପଟେ କିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିମାଙ୍ଗିଆ, ରଟିଙ୍ଗିଆ, ଏପଟେ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାଏ ତଳେ। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯେତିକି ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଓ ଭାଇ କି ଭିଉ ରେ! ରେଡି ରେଡି ରେଡି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ କନ୍ଧମାଳର ବିଗେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼। ଦେଖିଲି ଜିମାଙ୍ଗିଆ, ଡଡା ପାହାଡ଼, ରଟିଙ୍ଗାର ଭିଉ। ଏପଟେ ଦେଖଉଛି ଆଡେସ୍ ଗୁଫା, ଗୁଟୁଗୁଡ଼ାର ଭିଉ କିଛି ଏଇପରି, ରାମ୍ବା ବାଇବାଲର ଭିଉ କିଛି ଏଇପରି। ୟା ଆଗରେ ଜକିକିଆ,
से 12 खमा किछि नु गाइस लिटरली किछि नु हो सब फेल देखंतु सब फेल या आगे सब फेल टोटल आम कंधमाल बिगेस्ट पहाड़ हिल टॉप रे अच्छु बहुत सारा डिफिकल्टीज को आम फेस करी फाइनाली पहाड़ हिल टॉप रे पहुँची गलु ऊपर पहुँची आम एत एक्साइट थिलु जे आम जी कष्ट करके आसलु सब वर्थ इट भाया लगुला बर्तमान मु जो जगार अच्छी एठी आज प्राय 10-12 वर्ष पूर्व ये यज्ञ होता एंड लोक मैंने कहते कि यही जगार ही राजा रोते ये गोटे तार बंध से जो गाधोले जस्ट इमेजिन कर राजा सकाल सकाल उठी कौ भाया भ्यू देखुवे खाली जस्ट इमेजिन कर गछ को मुंडिया मारी आम जा देखो आम पूरा टोटाल अच्छा पिला गुरा भ्यू देखापी बोली कहीं लटा बुदा अच्छे लटा बुदा क्लीन तो ये देखा जाए ना क्लीयर पूरा सो चलो देखिए ऊपर जाए आ गोटे कथा कहीदे यहाँ केवल आम पहाड़ नुहे आम आम कल्चर आम पहाड़ पर्वत आम भगवान मैंने पूजा करूँ से भाई आम डोडा सहर को आम बाहापुर भली आम पूजा करूँ जदि बा आम ये भिडियो देखिए किए आसवाक चाहते आसिले आम पहाड़ को डिसरेस्पेक्ट करेनि डोडा सहर टोटाल हिल टॉप रे आपण मैंने तो शुणी थे डोडा सहर रे गोटे दिन एमती दिन थिला ये यज्ञ होता मतलब आम से छोट छुआ थी 2007-8 यही मसीहा बेलू पूर्व मोर यज्ञ होता एंड आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा यज्ञ जो होता ना बर्तमान से जगार ठिया होइछु पाखापाखि जगार यज्ञ होता एंड मो से आगु आसतु देखिए देखिए से बाउंस गोटे अच्छी से गोटे बाना रखाई बाना से पाखे गोटे पत्थर भाया मंदिर भाया या कराई से पाखापाखि एरिया यज्ञ होता बोली जहाँ शुणुचु सो चलो देखिए केमी अच्छी तार दृश्य किसी लटा बुदा हो जाए जगह देखिए सफा कर लोक मैंने आसुना ना ये पूरा पौधा भाई अच्छी एंड ये यज्ञ होता एंड आ गोटे स्टोरी यार अच्छी जे एठी आगे भंज राजा रोते से कुआड़े यही कौ गोटे जगह तीर मारी जोटा कि जाकि भंजनगर पड़ी से जगह ना भंजनगर बोली है ये कौन मयूर अंडा गुरा कौन देती बोली जहाँ शुणीचु आम स्टोरी स्टोरी तो नुह जहाँ आम गाँ लोक मैंने मतलब आमर जेज हेज मैंने जहाँ कहते से जहाँ शुणीचु भंजरा रोते ये कुआड़े पाखे गोटे बंध बंध करते से गाधेवाई मतलब से भाई पार्छ तो से ऊपर शीत दिन कि भ्यू एंजॉय करूँ बिलीव कर एवं जगह गुड़ा गछपत्र हो जाए कि आम किसी मास पूर्व मतलब 3-4 वर्ष पूर्व आसलु एत किसी नाला खरा दिन में से राजा रहा टोटाल सफा थी इमेजिन कर ये गोटे घर थी तुम आम पांडा 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 हम आम मेन लोक ये आमको एक्चुअली ये आणिक माधव सॉरी माधव ये से डोडा सरू पहाड़ रास्ता कर सामने सब फेल आसवा को चाहते बोले गांडी फाटी मात्र आसबनी बोल रे आसतुनि मु तो सजेस्ट करी आसतुनि खास कर यंगस्टर माने निहात आसं थोर आसंतु बुढ़ा बुढ़ी छोट छा माने आसंतुनि किंतु टोकालिया पिला आसंतु का गांडरे केते पानी जे देखिया पई आसंतु नई थिले गांडरे दम नाइ बोले एडको आसंति नाइ भूल कंधमालर सबुठु हाईएस्ट पहाड़ एटा जदि चढ़िया पई चाहुचंती एक्सपीरियंस करा पई चाहुचंती ताहले निहात आसंतु एई पाखरे बाघ गुंपा मध्ये अछि गुंपा एबे जिबु हमें एबे जिबाकू ट्राई करिवु कोन देखा जाऊ आउ भाल्लो गुंपा मध्ये अछि यार व्यू मध्ये बहुत खतरनाक एडे कोम भी अछि गोटे एडे राजा पुति देइचंती सेटा कोन थिला पुति देइचंती यार स्टोरी मतलब कोन थिला बट पुता हेइछि बोली कहउचंती बट कोउडी अछि सेटा हम जानिनु एबे खुजिया ट्रायल करिवु आ हां पाइले देखिबु न पाइले नाही एंड आम सहित कैमरामैन मध्ये देखिबथिबे कैमरामैन लंडा जार मुंडो रे बाळ नाही सेइटाई बोली लंडा ना जेमिति से सेमिति मु कहउची मोर एटका से सब छुट्टी झोलला चलो आगो को देखिबा एइडा हम जड़ी बूटी नै कि जिबु एबे लक्ष्मण पई हम न्यायथिला हनुमान नैथिले जड़ी बूटी कोन दा बंचेबे पई हम मध्ये नै कि जिबु लंडार छुट्टी बाहरिया पई मु आपन देखौतले सेट इंटरेस्टिंग जिंस गोटे पहाड़ ऊपर देखिलु देखंतु एइठी मध्ये सेही भलिया अछि ऊपर जो सरफेस रे सो चलंतु एई पाखा पाखी किछि व्यू का हम एन्जॉय करिवा आपण देखिया को ट्राई करिवु देखंतु ए पत्थर मध्ये अछि एइडा जे हम गाँ रो लास्ट मतलब ऊपर दृश्य किसी यही देखा जाउछि देखिया तो कुहुडी कुहुडी गाइस एइडा हमरो गाँ कुहुडी ऑलमोस्ट कमी गलानी देखि पारुथिबे एबे हमें भाबिचु गुफा के जिबु बोली कुहुडी कमीबार तो ना नउनी गाइस एकानी बादल ऊपर बादल फाटुची
जदि बा मो भिडियो देखि आसिया चाहूचंदी व्यू देखिया पाई आसिए जदि 4टा बेलू बाहरंतु 4टा बेले जेमिति पहाड़ चढ़िया स्टार्ट करिए कहीं ना पहाड़ चढ़िया को घंटा 2 घंटा लागुची इमेजिन करो इमेजिन नो रियलिटी कंधमाल सबुठु बिगेस्ट पहाड़ एइडा मतलब निहाती गोटे तलरू ग्राउंड लेवल रु एइडा गोटे किलोमीटर खड़े ऊपर को मतलब एई पहाड़ टोटल तुम देखि पारियो सब पहाड़ केडी बड़ पहाड़ भाबिबार टोटल बालीगुड़ा तो देखा जाउनी मतलब ये हमर टिक्का बाली उदयगिरी कलिंगा पहाड़ सब देखा जाउछ ए पहाड़ रु आम एपट रहा एपटे हूँ आमर डोडापा सरी कौन राम्बा बाईवाली बाबुरिया आडासकुपा जहाँ किसी एपटे आउट एरिया रहा आमर जिमांगिया रोटिंगिया पहाड़ सेपटे जोटा मुझे फास्ट देखी सहीटा आम ए जीवु से भालु गुंफा आ बाघ गुंफा अच्छी बोली भालु गुंफा को आम थे जाइलु एवं बाघ गुंफा जा ट्राए करूँ से भालु गुंफा भी देखा जीवु सो देखा जाऊ आम आयोजन ना जापारी गलापर ही जापार सो भिडियो कंटिन्यू रुहतु आ लाइक गोटे कर दिंतु आ कमेंट मध्य कर जनातु ओके जदि भिडियो देखि आसिया चाहूँगी निहाती आसतु तो खास कर टोका माने आसतु ओके कहूँ आम बाट जानी पार्लुनु ना से जो गछ देखा जाऊँ से गछ पाखु आम एमती 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 चढ़ी ए पहाड़ टोटाल टॉप को आई टॉप 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 आम ये पहुँचीचु देखी पारे इटा कौन छोटिया पहाड़ कि मिनिमम गोटे 5-10 किलोमीटर एरिया नहीं पहाड़ अच्छी आम कौट बाट जानी कहल जिन देख लंडा ए चिल्लेब कि साउंड हम चिल्ला शुणी पार्टी रशियन हूँ धोन धोन सारे गाँव पाघा निशा आउ गोटे चिल्ला तूने दिल के टुकड़े पांडा ना चिल्ला पांडा ना मैं तोड़ा हे पांडार स्पीकर फाटी जाई देख ए ए ए भयंकर गिटार गिटार जाना को लेके आउट मस्त है टंग 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 तूने दिल के टुकड़े को टुकड़ों कौन से रील रील बने की छपरी साजी छु ना कोन गोडे नै की तू मिजे को पैशन भाबु छु पैशन प्रो कोन वाला से गीत गोडे टकी तू यूज एंड थ्रो कोन एबे कथा वाला माई ओ टोकी माने कथा कर पांडा रे यूज एंड थ्रो कोई देखु छ तो ओके गाइस आमे जीवो बे गुंफा को वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु देखिबे ये छोटिया गुंफाटे गोटे पाइछु आमे ये पत्थर मान भितर गोटे गुंफाटे छोटियाटा देखिपारुथिबे आउ एई पाखापाखि मते गुंफा गुड़ा थाई पारे आमे तो एक्सप्लोर करनु थरे आस्थिलु सेटा खाली हम भालु गुंफाटा पाइथिलु एबे आउ किछि खोजिया पे ट्राई करछु अलग अलग गुंफा गुड़ा केतरा गुंफा पाउछु केतरा नाही हम जानिनु सो मते जहा लागुछि आरी भितर कोन गोटे रहूछि काई ना देखिबते पत्थरटा पूरा केमी देखा जाउछि प्लेन रे देखा जाउ से भितर आपण जणा बनते वीडियो रे किंतु हमहु जणा पड़ जाउछि ओके चलन सेपट जाई देखिया हम पिलान सब सेपटे पत्थर सेपट डेंगी जाई छालेनी आमेल जीवा मैं जो गत थर आइथिलु जो गुंफा से गुंफाटा होछि एइडा से गुंफाटा एइडा देखि परथिबे एरी भितर आमे रंग रूट रे पळे आइछु गथर आमे आइथिलु सेही बाट रे एइथरा ऊपर चढ़ी आइछु के बाळ हबो ऊपर अछि ऊपर गुंफा ऊपर बइछु सीडा एइडी भालु गुंफा बोले कहउछंती सो चलन से तळपटे एमी देखि तळपटे बोली जी भाबुछि आसो बे तळपटे जीवा एइडी ये झाड़ू मध्य किए अच्छी जब लगे बोधे राजा बोधे लगे तार विहन गुरा ये अच्छे सब देखिए से झाड़ू बज गुरा से लास्ट जाके फाइनाल आम ए गुंफा पाखे पहुँच जाइए खोजी खोजी कर पहुँच जाइए फास्ट पांडा खोजी था यहीटा तापर आम डाकियार आम ये पलैलु फास्ट आसलु आरी ऊपर को देन ये देखिलु ये गुंफा तापर पुणी से बुली एमती बुलिकी तलपटे बुलिकी आसुटी कहीं गोटे बाट नाला चलो गुंफा भितर पशि आप देखा केमी कौन ये एक्चुअली कहते आम गाँव बुढ़ा लोक मैंने कहते ये कड़े भालु गुंफा आउ गोटे गुंफा अच्छी बाघ गुंफा जोटा कि आम देखिनु आज पर्यटन खोजिक मत पाइलुन एत खोजिलु जानते के नहीं आसबू सागर ही पयु लाइट फाइट नहीं आसी पयु आज आम के पया ट्राए करूँ आम जी भय लगे से पशबू आप देखिपारे चल पांडा पांडा आमर सैन्य बाहिनी युद्ध करथिला ना से पांडा को आम आगे पशौचु
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁମ୍ପାର କିଛି ଏଇ ନଜାରା ଲାଗୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସୁନା ସୁନା ପଥର ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ଦେଖିବା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଲାଗୁଛି କାହା ସୁନା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ମେସିନ୍ ଅଛି ଧରିକି ଆସ ଆଉ ରିଟେଡ୍ କରି ସୁନା ବିକିବା ବାଳ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବ ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟନେଲ୍ ଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଟନେଲ୍ ଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଟନେଲ୍ ଯାଇଛି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନା ସେଟା ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟନେଲ୍ ଯାଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଭିତରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇଛି ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ଥରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାରି ଭିତରୁ ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ଆଜି 3 ଜଣ ଆଗ ଅଛୁ ନା ଭାଇ ଆଉ ଏଥିରେ ହତିଆର ବି କିଛି ନାହିଁ ହତିଆର ଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ନିହାତି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଗଲା ପୁରା ତିନିଟା ବାଟ ଅଛି ଏଠକୁ ଯାବେ ପାଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଆଡୁ ଉପରୁ ଗଲାଣି ସିଆଡେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ 3ଟା ବାଟ ସେଇଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ଆଜି ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଭାଇ ଗହଳି ଆସିବୁ ଯିବୁ ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଅସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆସିଲେ ହିଁ ଡର ଲାଗିବନି ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ କ'ଣ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ କଲା ଯଦି ଆମକୁ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ କେମିତି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଛି ପୁରା କେଠି ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ପୁରା ଧରିକି ଅଛି ଗୁମ୍ଫାଟା ପଥର ବାଃ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଯିଏ ଯୋଉ କହୁନ ଡର ଲାଗୁନି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ କହିବ ଆସ ଆଗରେ କହିବ ଆମେ ତମ ପଛରେ ଆଇବୁ ଚାଲ ଆସ ଯୋଉ କହିବଉନ ଆସ ବାହାଳ କହିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କରିକି ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ବାଘ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇବୁ ନା ନାହିଁ କେଜାଣି ନ ପାଇଲେ ବି ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆସିବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଆସିଲି ହଁ କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି ଆସିଛି ସୋ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିପାରିବି ଚାଲ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକୁ ଆଇଲୁ ବଟ୍ ଯିବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସବୁ ଏଠି ରହିଯାଇଛୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ବି ସରିଗଲାଣି ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଏବେ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ ପତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଏଇଠୁ ଖଲି ସିଲା ହୁଏ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇଠି ସେଇଟା ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଏଇଠି ଏପଟେ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା ବାଟରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏତେ ଆସିନଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରା ପିଓର ମତଲବ ପୁରା ପିଓର ଝରଣା ପାଣି ଛୁଆଁ ଆକୁ ପିଇବି ଆସିକି ଯଦି ବା କିଏ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛ କହିଲେ ଯଦି ଶୋଷ ଫୋଷ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏଇଟା ପିଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ଏ ପାଣି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପିଇବେ ଲଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଖେଇବେ ଲଣ୍ଡା ଦେଖିବା ଜାଣିଛ ଏଇଟା ପାଣି ଟିକେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କହିକି ଟିକେ ଫିଲ୍ଟର ଟିକେ ଆମ ଫିଲ୍ଟର ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ହଁ ହଉ ବେ ସେଇଟା କିଛି ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଗିଆ କରିକି ପାଣିକୁ ଛାଣିବ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟର ୱାଟର ଅରିଜିନାଲ ମତଲବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଭୂସ୍ଖଳନ ଏଇ ବାଟରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଚଲା ବାଟ ଅଛି ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ସହଜ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ବୋକା ଚୋଦା ଗୁରା ଏଇପଟେ ପଳେଇଛୁ ଉପରକୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ବି ହେଲା ଏଇ ବାଟରେ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ବାଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟରେ ଏମିତି ଓକେ ଭାଇ ଇମାଜିନ୍ ହଉନି ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଏଡି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭାଇ ବିଲିଭ୍ ହଉନି ମୋତେ ଖତରନାକ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ତାରି ଉପରକୁ ହେଲା ତାରି ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଉ ଦେଖିଲୁ ଖତରନାକ ଭାଇ Tell me pretty lies, look me